नहीं मेरा स्वप्न नुहे सकाल सकाल सकालू सकालू तो साथी कई पद कथा हुई चली जी चुप किसी भी कहू तुम जान ना बापा नु ना हम बाहागर पे परमिशन मिल से आउ ए ब्राह्मण समाज ए महापुत्र श्रेणी लोक माने हम बाहर को केही रोकी परिबे मीरा मीरा सब किछि ठीक है के किछि भी जानिबे मीरा तमे पागल हे जाइछ ना कोन हम पागल हे जाइछ तुम हाथ टोपी सिंदूर पिंदिबे पई सत्तरे मुझे भी तू पागल हे जाइछ मीरा मो बाहागर सरी जाइछ ए एमिति जो करछ काई कहला अरे मु जॉब करूनी ये सब बड़ पन्ना को झियो गीता सहित मोर बाहागर सरी जाइछ मीरा तमे मिछ कहतो अरे मु मिछ कहूनी मुक्ति मंडप जाई मो जाति जाति होई जाइछ नहीं तमे मिछ कहतो अरे मो टाइटल बदली जाइछ मु चिन्मय गोसाईतर चिन्मय रथ शर्मा हो जाइछ जगन्नाथ पाखर मते सर्टिफिकेट मिल जाइछ ए देखो श्रवण जेमिति फगुणा जेमिति रंगा बिना एते सब सरी गला परे
তুমি তা কথা টিকে এলে ভাবিলানি এতে স্বার্থপর তুমি परिस्थिति मते बाटा बना कर देला मीरा मते विश्वास करो विश्वास विश्वास तुम्हें सिखे भरोसा तुम्हें दे तुम्हारी आशार स्वप्न तुम्हें देखे तुम प्रेम मु जड़ी पड़ी पाऊस किंतु मु मो हृदय नियारे जड़ी होई मरी जाउची मु निजे देखि पारुनी कि कहारी की देखाई पारुनी कष्टता एते जोर रे होची मु सही पारुनी मु शीतलतार स्पर्श दे मु तुम जंत्रणा कहचिनु भाई कहचिनु भाई हे मीरा तू मते भूली जा श्रावणा देवी तू मते भूली जा তুমি পরে মোর হৃদয়ে রহি যাইছে समय से डाकिलानी मते जीवाकू हबो मीरा मते जीवाकू हबो যাও যাও किसी नहे किसी नहे तो बिना कंटिन्यू शुणु मो झील को संस्कार देछि मो झील को शिक्षा देछि मारे पाद तलर जोता को केबे सौ केस रखुनी हुए तो से आज ठीक समय व्यवहार कर गोटे अजात अछुआ मनुष्य को मुंडे मुठे तू मस्त बड़ भूल कर तू टंका लोभर जाति परिवर्तन कर जो भूल कर से भूल परिणाम तू भोगेबू তুমি সেমিতি কোহনি বাপা তুমি সেমিতি জমা কোহনি শুণু জাতি পরিবর্তন করে তু যে ভুল করছু মু সেই কথা কହୁছি আসন্তা মাসরে মো ঝিও কেশ বড় পুণ্য পূর্ণন্দল সহিত বাহাঘর হব আসন্তা মার্গশির মাসর প্রথম তিথিরে মো দুয়ারে মঙ্গল মৌরি বাজিব এ বিল চাঁদ সঙ্গে চাঁদ করছি चाल कोची मो किसी नहे तो बिना किसी नहे तो बिना किसी नहे तो बिना किसी नहे तो बिना चिन्हटा ब्राह्मण हो गला सहित आमर किसी भी संपर्क ना खाली मो छोटा जीत धरला तो से चली आसिलु ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଚିନ୍ମୟଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମିଶିବା ପାଇଁ 500 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରାଯାଇଛି ଭୂଦାନ ଭୂମିଦାନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଥିପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇସାରିଛି
ଗଛାୟତରୁ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ବଦଳି ଯାଇଛି, ମୋ ମାନସିକ ପରିସ୍ଥିତିଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟାଏ ପରିଚୟ, ମୁଁ କେଶବ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ଚିନ୍ମୟ ରଥ ଶର୍ମା। ମୋର ଏଠି କେହି ସମ୍ପର୍କର ନାହିଁ, ତା ସାଥିରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଚିନୁ, ଆମେ ଏଠି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ। ତାହେଲେ କାହା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ? ପଣ୍ଡା ସାନ୍ତେ ଦିଅ ମଙ୍ଗୁଳିଆ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ କୁଲା ବାଉଁଶିଆର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଆମ ଭଳି ଅଜାତି ଅଛୁଆ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁଲା ବାଉଁଶିଆର ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ବେଳ ପାଇଲେ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଗାମୁଛା ପାତି ଟିକେ ଭୋଜି ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲୁ। ତାହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନ କାହିଁକି? ଆମେ ପରା ଭୋଜି ଖାଇନୁ, ଆମେ ପେଟିକି ଭୋଜି ଖାଇବୁ, ଆଉ ଭୋଜି ନେଇକି ଯିବୁ, ଆଉ ପଣ୍ଡା ସାଧବ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଯିବୁ। ଶୁଣ, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯାଇ ସାରନ୍ତୁ, ତମେ ତିନିଟା ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବ। କେଉଁ ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଆସ ଚିନ୍ମୟ। ଆରେ ବାବା ଆସ ନା। ପେଟ ପୁରିଗଲା ଖାଇଲ, ପେଟ ପୁରିଗଲା, ପେଟ ପୁରିଗଲା ଖାଇଲ। ଆଉ ମାଛ ପିଆଜ କର, ଚାଲ ଘରକୁ ଯାଇ ଚାଲ। କାଇଁ ଜାଗା ତ ଭୋଜି ଖାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ମୋ ଦେବୀର? ତମ ଦେବୀ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଦେବୀ ପଡ଼ିଛି। ତମ ଦେବୀ, ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଦେବୀର? ତମ ଦେବୀ ମରି ଯାଇଛି। চৈতি কথা কুহ দেবী, মতে তারে কথা কুহ। চৈতি চৈতি এ চৈতি পিলা কুয়াড়ে গলা? চৈতি চৈতি কি শোইছি? এই দেখ ভোজি নেই আসিছি, তু এইটি শোইছু, আমার ঝিও কুয়াড়ে গলা? দেবী, দেবী কথা কହୁଛ, ଦେବୀ ପୁରା ଏଇଠି ଶୋଇଛି। ଦେବୀ ଏଇଠି ମୋ ପାଖେ ଶୋଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି? ଏଇ ଦେବୀ ମରି ପକେ ଶୋଇଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା କେଜାଣି? ଚାଲ ଚାଲ ଖୋଜିବା, ଚାଲ ଚାଲ। ପିଲାটা কুয়াড়ে পড়ালে কোন জানি? দেবী, এ দেবী, দেবী, এ মা দেবী, 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 চিনু, মীরা, তমে এଠି? ଏ ଚିନୁ ମୀରା, ଆରେ ସେ ତମେ ଦି ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛ, କଣ ହେଇଛି? ତମ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ମୋ ଦେବୀକି ତମେ ଦେଖିଛ? ମୋ ଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନୂଆ ବୋଉ, ତାକୁ ଯଦି କି ଦେଖିଦ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି ମୋ ଦେବୀଟା? ଏ ଚିନୁ, ମୋ ଦେବୀକି ଦେଖିଛ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ନାଇଁ ନୂଆ ବୋଉ, ଆମ ଦେବୀ, ଆମ ଦେବୀ ଆରେ ଦେବୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କହୁନ? ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ଭୋଜି ଖାଇନି ବୋଲି ଭୋକରେ ଶୋଇ ଏ ଦେଖିଲ, ଦେଖିଲ ପିଲାଟା ଭୋକରେ ଶୋଇପଇଲା, ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ ଡେରି କରୁଥିଲା। ଭୋଜି ଖାଇ ବୋଲି କହୁଥିଲା ଲେଟ୍। ଯାଇ ଡାକେ। ଏ ଦେବୀ, ଆଲୋ ମତେ ପରା ଭୋକ କରୁଥିଲା, ଦେଖିଲୁ ତୋ ବାପା ତୋ ପାଇଁ କେତେ କଣ ଭୋଜି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଦେଖିଲୁ, ହେଇ ଦେଖେ ଦେବୀ, ଆଲୋ ଦେଖେ ତୋ ବାପା ଲୋ ଭାତ ଡାଲି କ୍ଷୀରି ଖଟା କେତେ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଲୋ ଉଠୁ ଉଠୁ ଉଠୁ, ଖାଇବୁ ଉଠୁ। ଉଠୁନ, ଏତେ ସରି କହିଲୁ କେଜାଣି ମୋ ପାଖରୁ ଚାଲିଗଲା, ଏଇଠି ଆସିକି ଶୋଇପଇଲା। ଆଲୋ ଉଠୁନ ଦେବୀ, ଆଲୋ ଉଠୁ ଦେବୀ। ଦେବୀ ବାବା ଦେଖିଲ, ଝିଅ ଝିଅ ଦେହ ସାରା ଏତେ ରକ୍ତ ଦେଖିଲ।
କିନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ଆରେ କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ନୂଆ ବୋଉ ଆମ ଦେବୀ ଆମ ଦେବୀ ଆମ ଦେବୀ ଆଉ ନାହିଁ। उठ माँ उठ इधर तो मैं बोटी आने ची देख तो बाबा डाक दिलो ते ए देवी सही दिलो हम जोटा उठनी कहीं अरे देवी देख देख तो मामा कुछ निकला है का तुझे देख उठ माँ कथा कहा सही दिलो हमें आओ बापा माँ डाक सुनी कि भोजी खाइबा को जाइछथि दिन दिहिपरु आसिक राति अध मना करुची अरे जो पुअटा को पाठ साठ पढ़ई थे से पुअटा तो आम निजर हेलानी आउ सेमानकर गोटे जिद आम चिन्नु को टिके देखा कर दे जिबु କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟା ଖୋଲି କହୁନ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନନ୍ଦଲାଲା ମୋ ଝିଆରୀ ଦେବୀକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ? ଆରେ ଯିଏ ହର ଭାଗବତ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛି ସେ ପୁଣି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବ? ଏରା ଡାହା ମିଛ। ମିଛ ନୁହେଁ ସତ। ମୋର ନିଜରେ ସେ ଦେବୀକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଚଣ୍ଡାଟା ମଦ ନିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲା। ଛାଡ଼ିବେନି ତାକୁ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ଫାଶୀ କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲାଇବି ତାକୁ। ଏ ଚିନ୍ମୟ ଆରେ ରିସେପସନ୍ ପାର୍ଟିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ସେଠି ଜଏନ୍ କର। ମୁଁ ଦେଖୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଅ। ए सुन अरे नंदलालटा भल पिला बदली सारे कौन केमती टिके भूल कर दे। हां ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସହ ମୁଁ କଥା ହୋଇଛି ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ଋଣ ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ କରିଦେବେ ଆଉ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେବେ। କାହା ପାଇଁ ଜମି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି? କାହା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହୋଇଛି? ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରେଇ ଦେଇଛୁ। ପାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛ ବୋଲି ମୋର କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ନାହିଁ, କିଛି ଖୁସି ନାହିଁ? କି ଖୁସି? ଆରେ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ତମେ ଚିନ୍ମୟ ଗୋଛାଇ ରଥ ସମ୍ମାନ ହେଇଗଲ। ଆରେ ତମ ଖୁସି ପାଇଁ ତ ତମେ ଅଛ ଭାଇ ବାଉଛି ଦୂରେଇ ଯାଇ ତମେ ଯାଇ ତମ ସଂସାର ଘରେ ରହୁଛ। ଆଉ କି ଖୁସି ଚାହୁଁଛ ତମେ?
ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମୋତେ ହିସାବ ମାଗୁଛ। ଆଉ କି ହିସାବ ମାଗୁ ତତେ? କି ହିସାବ ଦେଇପାରିବୁ ତୁ? ଆଉ ଦେଇପାରିବୁ ତୁ ହିସାବ? ଆରେ ଅଭାବୀ ସଂସାର ଖାଲି ତ ପେଟକୁ ଭାତ ପାଇବନି ବୋଲି ତୋର ଏଇ ନୂଆ ବୋହୁଟା ଆଗୁଆ ଭାତ କାଟିକି ରଖିଦିଏ। ଦେଇପାରିବୁ ସେ ଭଲ ପାଇବ ହିସାବ। ଭଲ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ତମର ଏଇ ଭାଇଟା ଦିନ ରାତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଆରେ ଦେଇପାରିବ ତାକୁ ଦେଖିନୁ ତତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଏ ତୋର ଏଇ ନୂଆ ବୋହୁଟା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଗରମ କରି ତୋ ପାଦରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ଦେଇପାରିବୁ ତୋର ହିସାବ। ବୁଢ଼ା ବାପାଟା ତମର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ପାଖରେ କେତେ ମାନସିକ କରନ୍ତି। ଆରେ ଦେଇପାରିବ ଏଇ ବୁଢ଼ା ବାପାର ହିସାବ। ବାବୁ ତୋ ପୁତ୍ର ବିନା ଗୋଛାଇତ ପୁଅ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଚରିତା ଗୋଛାଇତ ଭାଇ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଛାଇତ ବଂଶ ରକ୍ତ ତମ ଦେହରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗଛକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ। କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆରେ କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ? ମୁଁ ତାହେଲେ କହୁଛି ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ ବେଇମାନ, ଗୋଟେ ନିମକ, ତୁ ଗୋଟେ କୁକୁର। ଆମେ ଏ ବୁଢ଼ା তোর এটাই সাহস মোর সামনে তুই অপমান করবি। ଶତ୍ରୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଆରେ ତମେ ମଣିଷ ନା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ? ତମେ ନାରୀ ନା ଗୋଟେ ମାୟାବିନୀ? ନାରୀ ରୂପରେ ଗୋଟେ କାଳ তোর এতে সাহস তুই পুরো মো ভয় খাই মো শত্রু সঙ্গে হাত উঠেব আহুরি মারিব ততে আসিব। চিন্ময়টা হচ্ছে তোর স্বামী। এখন বলো সুগটা যেতে রঙ গুড়রে বুড়া পকাই দেবি সে কেবে সিংহ হয়ে পারিবনি। এই চিনুটা মুক্তি মণ্ডপକୁ যাই যেতে জাতি পরিবর্তন কলে এ দুনিয়া কবে সংবিধান দিলে বদলি পারিবনি। দুনিয়া কইব এ সাহস কইব চিনু হচ্ছে এই দুনিয়া গোছাই তো পুଅ এই চলতা গোছাই তো ভাই বনি। তো ভাই সন্তান বংশ অবস্থা কেমনি করছে সে নিশ্চয় বসি পাইব তাকে কেহি বন্ধেই পারিবনি। ମୁଁ ବି ମୋ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦେଇଯାଉଛି। ତମେ ମୋ ଭାଇ ନନ୍ଦନର କିଛି ବି ଏତିକି କ୍ଷତି ହେଇଥିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଦେବି। ପରିସ୍ଥିତି ନା ପୁରା ଭୟଙ୍କର যদি তুমি মানে কোর্টକୁ যাও ଆଉ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ଏ କେସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହୁଏ, ଅଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ସପକ୍ଷରେ କେବଳ ଜଣେ ଥାଏ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାସୁଦେବ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ସେଇ ଭାଗବତ ଗୋସାଇ ମୋ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଆଉ ଫାଶୀ ପାଇବ ତ ସ୍ୱରାନନ୍ଦ ରାଣା। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଦେଖା ହବ। ଚିନ୍ମୟ ଗୋଛାୟ ଏ ଚିନ୍ମୟର ଦର୍ଶନ ମା। ଆଜି ମୋ ନାତୁଣୀର ଦୋଷ କର୍ମ ତୁ ସେଦିନ
तू सेदिन तो सुख पाए तो जाति पाए आम समस्त को शुद्धि हेइथिलु आज आमे आज तोते समस्त नातुणी ना पाइबा पाई आज आमे तमे तोते समस्त शुद्धि हेइ नाही तू आउ केबे तो मोह चाहिबुनु तू मरी जा आउ केवल गला बेले एतिकी कहिबी हाँ कृष्ण बोली जाओ से भागवत गोसाई अछंती से भागवत गोसाई मो झको निश्चय अन्याय करे आ दंड पाइबो समस्ते दंड पाइबो तमे माने मते टिके शांति रे बंचिबा को दबनी ना अरे पाठ पढ़े मनीष करी छ बोली मोर कोन किछि स्वाभिमान नाही आत्मसम्मान नाही तमर से पाळीता जियोटा एते बड़ होई गला कि तमर भाईटा किछि नहीं काहीकि सब बेले त्याग 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 अरे जदि तमे माने मो पई किछि त्याग करी ताले कुओ तम त्यागर मूल्य केते टंका बोलू आई के देगे सब तो आइसक्रीम की त्याग करी छ देगे आई ही तो कुओ मते जा के दे सिनु रे आई गई प्लेट फलटा जदि गछ को पचारे ए गछ तुम पई की त्याग करी छु गछटा की उत्तर दो फुलटा जदि गछ को पचारे ए गछ तुम पई की त्याग करी छु गछटा की उत्तर दो पत्रटा जदि पचारे ए गछ आइसक्रीम तुम पई की त्याग करी बहुत बड़ा पार्टी हमें पार्टी में नाची बड़ा भाई बड़ा छुरी बड़ा हाँ मु कथाई ता टोका पाऊ सतीरी चिरी हाथ दिटा लुआ तारू अधिक शक्त हो जाई पाऊ सतीरी ला भलिया सीधा चिरी देबी आ करू ऊपर को चली जे अरे आ गरम लाइन बराबे आक्रमण तुम भाई ऊपर हाथ लगा दिलु आज मैं दोस्ते तुम घर को भागो नहीं छाड़बी मुहरे रंग मारी अभिनय कर ना रंग खूब शीघ्र मामू घरे जड़ेब तुम संग बाकी
ଶେଷ ହବ